Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So we're gonna play Minecraft with my friend Rian. Rian, dali. Ay, quits ako. Quit it, Zaira! Diba? Gani ka nakakuan. Personal hotspot. Ikaw, huspat. Kung ngani. Dali. Na, to'y libo. Wala po, guys. Uy, kapapa na, uy, buang. Dali na ba? Mana. Okay. My things. Na? Pagkanta na kakuha sa password. Ikaw ba password sa Rian 010? Ay, Rian. Bawal, sige na. 010320. Ay, di na nakalimut ko. Wait lang. That's so you are dancing in the lightness. Mag-post ako. Paghuwat mo guys, kaya na. Imong gipaw? Wow. Hello? Gaya, uy. Nantoy wibo. Di mag-on sa kong personal husband. Makambo. Ano? Dali. Personal husband. 010320. Connected na ka. Na! Connected to the device can't provide internet. Ako lang yung hotspot ka para... Ha? Balak ka. Ako lang hotspot. Okay. Dali. Same pangansin mo ha. Ngapit na akong time. Iris panimutan na ako Anay ako Kani N88P8P6G sa'yo naman. Hindi ba? Hindi ka. Sana N8 Did me, uy, bu. Di man. Alam mo, bawa man, nakita na ako, imuha. Password